उदय। अनुभवी पत्रकार और प्रसिद्ध राजनीतिक देवदीप पुरोहित को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए खरदाह निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। जी हां, ये वही देवदीप हैं जो 2023 में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी से मणिपुर हिंसा पर सवाल पूछने के बाद काफी चर्चा में आए थे। राजनीति में आने से पहले देवदीप पुरोहित द टेलीग्राफ अखबार के पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज ब्यूरो के प्रमुख थे। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में एमए और आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया है। उन्होंने मुख्य रूप से गरीबी, असमानता, कृषि संकट और पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के राजनीतिक घटनाक्रमों पर रिपोर्टिंग की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें उत्तर 24 परगना जिले की खरदाह सीट से टिकट दिया है। वे वर्तमान में खरदाह क्षेत्र के विभिन्न वार्डों और चौराहों पर जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि चूंकि देवदीप एक अच्छे इंसान हैं और उन्होंने खरदाह की जनता की हमेशा मदद की है, यहाँ के लोग यही मानते हैं कि देवदीप की जीत तय है। देवदीप पर दीदी ने भरोसा इसलिए किया है क्योंकि उनकी छवि एक ईमानदार इंसान की है, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया है। हालांकि बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। मैंने कम से कम 15-20 लोगों से पूछा, कोई नहीं बता पाया। आश्चर्य की बात तो यही है कि कम से कम 50 लोगों से पूछने के बाद पता चला कि बीजेपी के कैंडिडेट का नाम डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती है, जो पेशे से एक कृषि वैज्ञानिक है। दादार बंधुरा, दीदिर बंधुरा बाबाके चिनतेन, माके चिनतेन। তা আমি ব্যাপারটা খুব একটা কঠিনভাবে দেখি না। আমি যেটাকে দেখি হচ্ছে যে মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি আমাকে একটা ফ্যান্টাস্টিক অপরচুনিটি দিয়েছেন খড়দার মানুষকে সার্ভ করার। এবং খড়দা আপনি জানেন 2011 সালে এখান থেকে অমিত মিত্র যেতেন এবং কবে বাম দুর্গ ওটার মধ্যে ঢুকে লাভ নেই। খড়দায় তৃণমূলের একটা প্রচণ্ড স্ট্রং অর্গানাইজেশনাল। শুনুন, 23 তারিখে যাদের প্রথম ভোট, 6 তারিখে তাদের সেখানে নমিনেশনটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, নমিনেশনের শেষ দিন। তার মানে ওই অঞ্চলগুলোতে যাদের নাম কাটা গেছে, আজকে 28 তারিখ, আর মাত্র 9 দিন বাকি। ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে শুধু আমরা জজেদের নাম জানি, ঠিক আছে। ট্রাইব্যুনালে মানুষ ফিজিক্যালি যাবে না মানুষ কিভাবে অ্যাপ্লাই করবে কেউ কিচ্ছু জানে না। ওরা ভোটার লিস্ট থেকে মানুষের নাম বাদ দেওয়ার একটা নগ্ন খেলায় নেমেছে নির্বাচন কমিশন। এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভোটাধিকার হরণের যে চেষ্টা ওরা একটা করছে, এবং ভোটাধিকার যে হরণ ওনারা করছেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। এবং সেটাই মানুষকে বলতে হবে যে আপনারা দেখুন, এরা ভোটে জিততে পারে না, এরা মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে না। আপনারা জানেন এখনো ওরা একটা বিজেপি ম্যানিফেস্টো পর্যন্ত বার করতে পারেনি। আজকে ওনাদের নেতা আসবেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে চার্জশিট দেবেন। আরে চার্জশিট তো ওনাদেরকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেবে। আপনারা এখানে আমাদের খড়দায় বিজেপির প্রার্থী বলছেন হ্যান কারেঙ্গা ত্যান কারেঙ্গা, কিন্তু আপনাদের পার্টি এখনো কোনো ম্যানিফেস্টো তৈরি করতে পারেনি। মানুষের কাছে আপনারা নেই। আপনি এখানে দেখুন কত মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। তো ওদের একটাই আশা, ওরা ভোট করতে এসছে এবং ওরা মানুষের নাম লিস্ট থেকে বাদ দিচ্ছে। ওটাই ওদের একমাত্র আশা, মানুষের কাছে পৌঁছানো। কি করবে এসব কিচ্ছু নেই ওদের। মানে কি যে মানুষের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে দাও, এইভাবে ভোটে জেতা যায়, মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। তো এটাই মানুষ বোঝে, মানুষ জানে, এবং সেটা আমরা